Record na to. Record na ba to? Oo, record na nga to. Record na yan. Sa tinda, yun lang. Sa tinda, nasa na. Sila ni Jambay magkasama eh. Hindi ko na kailangan mag-isip basta nakatutok to. Bakala na. Oh, taas. Pamalo ka tinda eh. Kaya yung Fuji film. Mamaya, sa taas. Ano yan? 360? Oo. Yun! Ganda nito. Okay na to? Okay na yan. Kahit saan na yan. I-adjust ko na lang yung angulo mamaya sa edit. Ay, iba talaga. May 360 pala to. JJ? Kapalan sa burak sa to. Hindi mahingi na video na ito sa YouTube. Ha? Hanggang 8K yan? Ha? Manghingi? Oo, i-edit ko pa yan. Pag-edit mo na. Tapos isend ko sa inyo yung ano na. Kasi yung record niya 360 talaga. Pipili ka kung saan yung angle gusto mong i-save. Para hindi ka na mag-iisip kung anong angle. Yun, muna kayo. Para makita mo eh. Daughter is not like you. All of my days, I want to pray. Dupo pa. Dupo. Tapos sa mga Diyos kung nailaw pa. Nailaw? Ayun, nailaw pa. Ha? Nailaw pa. Nag-record? Oo. Ayan, sige. Siguro pumisaka sa dating. Sige. Okay. Bagay may elevator. Hello guys. Dito na tayo sa ano? Hi guys. Tuktok ng... Tuktok ng ulo ko. Tuktok ng ulo ko. DJ, ba't nababali yung sa kanila? Ayaw ko tayo. Buhay man dito. Andun. Nag-record jobs. Oo. Paano nga ba ulit yun? Nag-record na siya. Hindi pa yata itong nakabaan eh. Ha? Doon tayo. Doon.
Radioschriftstrecke dann. Ich kann nicht sehen, ne? May bago silang palisi. Momento. Ito na lang. 60 na lang, hindi na drone. Ganun mo na lang sa ano. Anong tanong ka? Oo. Saan sila? Ganyan. Doon tayo, akit tayo. Sila eh. Ilan ako diri? Ata sila. Yeah, ma'am. Hina na, diri daw. So, picture pa mas lagod. Ha? Picture pa sila dito. Oh, gwapo dire. Ay, may linya na po. Tawagan sila. Tubig. Ah, may take picture din mo. Asa sila? Pag linya ta ba? Asa sila dapit? Okay. Thank you very much. Salamat. Oh, ako mo ba? Kuman sila. Kana. 1, 2, 3. Smile. Shush. Na. Kana ma'am, kana. Saan sila? Foto ng picturean dito ko. ¿Álvarez? ¿Nem? Sí. Vale. Perfect. Thank you so much. Thank you. Sacho Lobo. Asa sila dahil? Italian. Español, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿De dónde vienes? Linya ta dito. Valencia. Fui a Valencia el año pasado al mes de septiembre. Me gusta mucho. Me alegro. Italiano creo que. Italiano? Puede ser. Ah, bueno, puede estar más foto, ¿no? Kayo magtuturo, hindi. Pero iba naman yata doon na. Tel, cara ko natin. Ara kay dito rin. Linya ta. Dali ba? Yeah? Oh, thank God. Oh. Can you take picture of us together? Jeff, ikaw, Jeff. Ay, ma'am ako. Diksi ka lang. Pero may nakausap kanina. Hey, Yes! Ay! Ikaw, Mix. Ikaw, Mix. Oh. Mix, sige, may photographer ka kasama. Meron ako Sige kami, may picture. Kayo na lang kami dalawa. Thank you so much. Thank you. $5. Joking. Sige, isa pa.
Paano to? Hindi, yung picture cellphone na lang sir gamitin mo. Ay, pwede ba yan? Dito, cellphone para mabilis. Oh, ito. Ito na lang sir. Ha? Pwede ba ito picture? Pwede naman. Ay, ito si kuya. Cellphone na lang. Si kuya. Kaya, ito. Cellphone. Sugo to, gamay mo dyan. Ay, ma-black na niya ko ano. Black ang kuhan, tara. Okay ra na ya? Okay lang kaya? Compress. Okay. Look sa camera. 1, 2, 3. Design. Nak. Oh, Wow. Design. Eh. Yung ano mo, yung Isa pa daw, isa pa daw. Ha? Dala, stick. Sige. Sorry, kaway. Ay, okay na? Ah, video pa ka? Ah, video pa daw siya. Ah, may ganyan doon. I love all. I love all! Oh, yun, may ano si Kuya, may drone na. Yun o? Yun, oh. Ah! May ganun. Okay! Thank you. Sige pa, dito muna. Ano, sige. Galing na si Kuya. Jeff, ano mo para... Saan daw? Dito ba, para ano? Oo, ganyan. Hawakan mo, hawakan mo. Okay ba? Nag-record pa ba? Record na yan. Oo, nag-record pa. Sige. Sige, kaway-kaway lang kayo. Naka-360 naman yan. Hi! Come here. Tagman!